beliau haga bupoto bersama pun jamak tompok. Untuk sija mohon perkenan ke tompok unin segala penyimbang Toraja unggal-unggal suku. Kepada saudara Sultan Pangkat Agung Jaja haga bergambar di Pak Masud Mudia. Oh di panggung pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun sekendua Nabi tabik. Pertama-tama saya mengajak terompok, marilah kita jama-jama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada kesempatan berbahagia saja kita tetap beliau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Kita Allah taala kesempatan sehingga dapat jama-jama ratong untuk memenuhi undangan Puara Tropok Sultan Speed Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan agung Tropok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan pada sahabat beliau. Mudah-mudahan Tropok dapat menjadi pengikut sesetia dalam menjalankan syariat Nabi, dan mudah-mudahan Tropok masa pertolongan sejak beliau jamil kiamah hendaknya. Amin. Tabi pun kedua Nabi tabi luar Jamal Tropok penyimbang Tuan Raja jak ulang suku sesat menang bertanding marga berpengkabangsa raja. Izinkan sika memandu acara Tropok diwakilkan Puara Tropok Sultan Speed Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dalam rangka beliau haga menyelesaikan tata titik adat Tropok seberlaku di Bangsa Raja. Senanti insya-Allah akan dipandu oleh penitia. Untuk Tropok memohon redha barakah Allah SWT, mari Tropok jama-jama buka acara sah dengan melafazkan lafaz basmalah. Sinapu kajian Isikam, terima kasih kerana perhatian dan kekurangan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara asam sah kejamaah Tropok punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekundua hormati penyimbang Tuan Raja unggal-unggal suku jasad menang bertanding marga buai pemuka bangsa raja. Saya sekendua muliakan Puara Tropok Tuan Grok Gawi Sultan Speed Lidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau. Saya sekendua hormati Temui Sembilang Semlop laju di Perwatin Tulak Khanau. Pertama dan paling utama, sekendua mengajak Tropok nyen segala untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur ke Tropok jamaah Allah Tuhan yang Saya Maha Kuasa. Saya sipa dengan limpahan rahmat dan nikmat jak beliau jualah, sehingga ke Tropok nyen segala derani pagi sija, dirani saya betik, dirani saya lau sija. Ke Tropok nyen segala kak dapat katong menuhi oloman Puara Tropok Sultan Speed Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Selawat
teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan jamaah junjungan ketompo Nabi Balak, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya insya-Allah syafaat beliau selalu ketompo harap-harapkan jak dunia sampai di akhirat legohna. Amin. Allahumma amin. Tabi pun sekendua Nabi tabi jamak tompo unin segala. Penyimbang Tuhan Raja unggal-unggal suku jasad menang bertanding jak akop tegoh dibuntut. Sekendua atas nama ketua tompo Sultan Andika Sultan Asli Sultan. Mewakili puarek tompok Sultan Sepit Lidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau menyampaikan selamat atas keratongan ketompok unin segala disesat menang bertanding di jenganan beliau, dan terima kasih atas keratongan ketompok unin segala. Mudah-mudahan dengan ratong nak ketompok unin segala dan dengan doa serta dukungan ketompo unin segala dan perkenan ketompo unin segala, api saya menjadi tika-tika niat dan hajat serta nawaitu puarek ketompo Sultan Sepit Lidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau dapat terlaksana sesuai dengan tata poti adat saya berlaku di marga buai pemuka bangsa raja, khususnya jak sesat menang bertanding. Tapi pun sekendua Nabi tabi moloh jamak tompok penyimbang Tuhan Raja unggal-unggal suku jasad menang bertanding sekendua orang barisan penuh ke tompoknya segala. Sekendua juga harga nyampaikan api semenjadi tujuan daripada Sultan Sepit Lidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau ngolom tompok untuk khatong di jenganan beliau atau disesat menang bertanding sewat di jenganan beliau. Adapun tujuan beliau dan ani pagi sija ngorap kau keratongan ketompok unin segala bahawa Sultan Sepit Lidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau harga ngeperadu tangkawin puare beliau Ahmadi bin Emor Basah. Selanjutnya mone beliau laju hagang butuk puare-puare beliau menjadi penyimbang marga mancang, dan nanti dari pagi si jamone wat puare tompok saya numpang gebuntuk pembersihan dan tangkawin. Nanti bagian canang ketompok Cina saya akan menjelaskan jamak tompok melaksanakan paku adat tompok sebagai canang di hadapan ketompok penyimbang Tuan Raja unggal-unggal suku. Selanjutnya perlu mones kedua sampaikan jamak tompok unya segala di sesi kedua. Selesai ketompok kad adat melaksanakan tangkawin dan pembentukan segala macam. Nanti ketompok harga langsung memeriksa kabau gawi saya harga diserahkan oleh Sultan Sepit Lidah dan Sultan Pangkat Agung jamak tompok ujian segala. Mudah-mudahan kabau si dia kada mencukupi syarat adat poti sewat di marga buat pemuka bangsa raja, khususnya jasad menang bertanding dan ketompok ujian segala penyimbang Tuan Raja unggal-unggal suku dapat menerima dengan tangan yang terbuka. Selanjutnya nanti kabau saya diserahkan oleh Sultan Sepit Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau jamak tompok unya segala kak terserah jamak tompok unya segala pun. Sina saya perlu sekendua sampaikan jamak tompok unya segala untuk sementara waktu. Sementara tompok ini kon api saya akan dilaksanakan penglaku canang tompok. Sekendua kilu mahap ngalimpura jamak tompok unya segala. Kaitu malik dalam penyampaian sekendua kuang ilun kuang susun. Mak halau dinah mata, mak bangik didengi cuping, mahapun ngalimpura sekendua kak bondoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ketompok jama-jama pai nengi penglaku canang ketompok haga melaksanakan canang atau paku adat ketompok dengan pagi sija. Tentu perlu sekendua jelaskan jama ketompok bahawa biar kawin puarek ketompok, kemenakan ketompok atau anak ketompok Ahmadi bin Emor Basah dari pagi sija adalah ngaku jak lem tiuh atau jak lem marga
biar kabawana adalah 240. Nanti dilanjutkan pembentukan, saya biar kabawana adalah 4.848.000. Dan nanti wat terang kahwin selanjutnya, wat meneh terang kahwin sing aku jad luah, tentunya biar terang kahwinna adalah 480.000. Dan nanti wat duit selawat, baik nyelawati sekak mati atau nyelawati seketol dirang laya, duit selawatna adalah 120.000. Sinapun saya perlu sekendua sampai konjamak tompoknya segala, nanti ditotalkan di ujung acara tompok pira duit saya kuruk dari pagi sija. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian tompok. Kedua tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sekendua serahkan jamaah penglaku canang untuk melaksanakan paku adat ketompok. Sekenua Nabu Sanang pun diwakilkan Sultan Sepaid Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dirani pagi sija, tian ropok wajong sinapu ngadu tang kawin puare tian ropok. Saya kerana Ahmadi. Didengar ketuk ke depan. Iya pun. Kasut sinas tujuan. Kedua Nabu Canang moloh pun didengi ketopok sengaja-ngaja seratu-ratu menang bertanding. Kedua diwakilkan Sultan Sepaid Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena beliau pengadu tang kawin wahai beliau dengan pergi sija cawa ketopok jinaka ia pun. Jadi mak bangik meneh hati beliau sina. Karena tang kawin ke adu dia ketopok adu terima ketopok atina. Maka beliau mak bangik hati mak ngejuk adok yang mapuai beliau sina. Adok na raja kepala marga pun dengi ketompok. Iya pun. Sekendua Nabu Sanang moloh pun diwakilkan Sultan Sepaid Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena adik beliau seragah sina ka adu tanopok jui adok mak bangik meneh hati beliau. Mak ngejuk adok moneh jama saya kebayan saya raja kepala marga saya jinana. Adok kebayan na raja kagungan pun pandai ketopok. Iya pun. Ini pasirah. Iya pun. Lanoi. Ya. Sekendua Nabu Canang pun diwakilkan Sultan Sepaid Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena puai beliau adu dijelas beliau adu selesai beliau tuang kawin jina. Mak bangik meneh hati beliau sina maka dirani pagi sija tanopok wa mare sina mengangkat puai beliau saya kerana Ahmadi sejina menjadi penyimbang marga. Didengar ketopok ke depan. Iya pun. Sekendua Nabu Canang moloh pun diwakilkan Sultan Sepaid Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena warai beliau Ahmadi Sajina nak adu diangkat beliau menjadi penyimbang marga. Maka oleh sebab sina beliau mak bangi hati moneh mak ngejuk adok terhadap yang puari beliau sina. Adong nasa raja kekalan jinawe.
Pengajak Kepala Marga. Sengaja Kepala Marga sina kak bantal di kalang hulu pun simbangan sana seremore. Adong anas pakai mulai jaani pagi sija. Ya mangdio tulisan adong dia. Sultan Akuan Kepala Marga pun pengek topo. Ya pun. Kedua Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena ngadok jama puare beliau saya Sultan Akuan Kepala Marga Sejina. Mak bangi menehati tenopok sina mak ngejuk adong meneh jama seadik maju beliau sina atau sika tenopok sina. Saya adong nasa timbal popoknya adalah Raja Kagungan. Maka adong mulai maka jaani kebian sija Sultan Kagungan pun kepada yang ketopok ini nak ini pasirah. Ya pun. Ya waduh. Kenua Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dirani kebian sija atau dirani pagi sija beliau Koa Muare Sina mengangkat puare beliau segera Endang Juandi menjadi penyimbang marga. Jelas pun ketopok. Ya pun. Sekunduan Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dirani pagi sija dikarenakan karena puare beliau Endang Juandi Sajina kadu diangkat beliau menjadi penyimbang marga. Maka adok penyimbang marganya adok na Sultan Duta Agung pun kepada yang ketopok. Ya pun. Sekunduan Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena puare beliau sinang aluji beliau adong mak bangik meneh hati beliau mak ngejuk adong meneh jama sira beliau sinang adik maju beliau sinang. Walaupun ia lagi medo di Madinah sudah ticawaan. Adong na Sultan Pujian pun kepada ketopok ini na ini ilunan. Ya pun. Orang batas sekali wajib kepala. Sekunduan Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dirani pagi sija beliau Koa Muare Sina atau Wam Kenakan Sina mengangkat puare beliau Sejoni Gunawan menjadi penyimbang marga. Didengar ketopok pun. Sekunduan Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena puare beliau Joni Gunawan Sajina keadu diangkat beliau menjadi penyimbang marga. Mak bangik meneh hati beliau mak ngejuk adok yang puare beliau sina. Adok na Sultan Dewan Agung pun kepada yang ketopok. Sekunduan Nabu Sanang Moloh pun diwakilkan Sultan Sepait Lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena puare beliau sina keadu beliau diwarisi beliau adok Sultan Dewan Agung. Mak bangik meneh hati beliau sina. Mak ngejuk adok moneh jamadik sira beliau sina. Walau yang makung tunggu lagi tengah hang laya. Adok na Sultan Indaman pun dan ini na ini sejati pernah ketopok. Ya,
lekon Sultan Sepait lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Dirani pagi sija, tian kopok wam ware wam kenakan sa mengangkat puare tenopok menjadi penyimbang marga segala Andreas Saputra. Lengi ketopok kedepun. Ya pun. Sekundua Nabu Canang Molo pun diwakilkan Sultan Pangkat Agung Sultan Sepait lidah beliau dan Sultan Pangkat Agung beliau. Karena keadu penyelesaian keadu diangkat tenopok menjadi penyimbang marga se-Andreas Saputra Sajina. Mak bangi hati beliau atau tenopok mengejuk adong meneh jamasai Andreas Saputra Sajina. Adong na Sultan Pengadilan Agung pun kepada ketopok. Ya pun. Tapi pun jama ketopok keseluruhan Tuan Raja penyimbang Tuan Raja menang tanding. Jama-jama ketopok nengis surat keterangan menjadi penyimbang marga. Jadi sekarang baca kepada dengi ketopok pun. Ya pun. Surat keterangan menjadi penyimbang marga nomor 496 garis miring MB PBR KAD garis miring 7 Romawi garis miring 2023. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing penyimbang marga yang telah pesua di Panca Haji berikut penitia adat dari saat menang bertanding dalam marga Buai Pemuka Bangsa Raja Adat Dunga. Mengaku dengan sesungguhnya telah menerima biaya kerbau dan tata tertib mancang dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku saat pembuatan surat ini bahwa yang bernama Ahmadi, alamat Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waikanan. Semenjak tanggal surat ini dibuat, telah menjadi penyimbang marga yang sama haknya, pembagian duit kerbaunya maupun tali tegolnya, dan lain-lain. Kecuali yang belum diselesaikannya adalah pemotongan kerbau hidup pesua Panca Haji. Adapun gelar dan pengadokannya adalah sebagai berikut. Nama suku dan pepadun marganya Agung Gumento. Adok penyimbangnya Sultan Akuan Kepala Marga. Adok kebayannya Sultan Kagungan ini Pasirah. Adok sidang belawannya Haja Asal. Adok putrinya Kujungan. Adok penyambutnya Pengiran Mulia. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Marga Buai Pemuka Bangsa Raja pada tanggal 22 Desember 2023. Tanda tangan kami, penyimbang-penyimbang. Aduh penyimbang. Kayak nak sini. Sekak sehendau kasan. Ya. Jadi asal hati ke adu pes dengan pekut Cina pun mengenai jak Sultan Sepait lidah beliau kat selesai. Cuman mungkin aja buat ke Papua ke Topo buat mana saya numpang mancang karena mana saya ngadu tentang kawin dan segala sebagainya. Api ke sawah beliau saja. Jawa ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun sekundua Nabi Tabik ngoloh jamak tompok penyimbang Tuhan Raja unggal-unggal suku jasad menang bertanding bawa radu kedengi di ketompok penyimbang Tuhan Raja api sedang laksanakan oleh penglaku canang paku adat ketompok seradu ngubungi dari pagi sija adalah penyelesaian tangkawin daripada puak tompok Ahmadi. Selanjutnya langsung pengangkatan penyimbang marga puare daripada Sultan Sepait lidah, kemaman daripada Sultan Sepait lidah
dan puare daripada Sultan Pangkat Agung beliau. Untuk selanjutnya jamaah-jamaah pun kutompo nengi kon paku adat kutompo pengangkatan penyimbang marga puare tompo Saprianto, anak Sultan Shah Marga beliau, menjadi penyimbang marga Mancang sewat disesat menang bertanding marga Buai Pemuka Bangsa Raja. Kepada penglaku canang sekendua perkenankan. Sekendua Nabu Canang pun diwakilkan Sultan Nimbang Bumi beliau. Dirani pagi sija, beliau sina adalah mengangkat puare beliau segala Saprianto menjadi penyimbang marga Mancang. Jengi ketopok kada pun. Iya pun. Sekendua Nabu Canang Moloh pun diwakil ke Sultan Nimbang Bumi beliau. Dikarenakan anak puare beliau senama Saprianto sejak adu diangkat beliau menjadi penyimbang marga Mancang. Mak bangi meneh hati beliau sina, mak ngejuk adong meneh jama puare beliau sina. Adong na Sultan Minak Mangku pun pandan ketopok. Iya pun. Kedua Nabu Canang Moloh pun diwakilkan Sultan Nimbang Bumi beliau. Karena beliau ke adu ngejuk adok jama puare beliau jama kemenakan beliau sejina Sultan Minak Mangku. Mak bangit meneh hati beliau sina mak ngejuk adok jama adik maju beliau. Adok na Sultan Ratu Endoman pun ini ujungan pun. Iya pun. Marga Buai Pemuka Bangsa Raja Adat Dunggak, Kampung Negeri Besar, Tiuh Baru, Kiling-Kiling, Kaliawi. Surat keterangan menjadi penyimbang marga. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing penyimbang marga yang telah pusua di Panca Haji berikut panitia adat dari stad menang bertanding dalam marga Buai Pemuka Bangsa Raja Adat Dunggak. Mengaku dengan sesungguhnya telah menerima biaya kerbau dan tata tertib Mancang dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku saat pembuatan surat ini, bahwa yang bernama Saprianto, alamat Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waikanan, semenjak tanggal surat ini dibuat telah menjadi penyimbang marga yang sama haknya pembagian duit kerbau maupun dari tegolnya dan lain-lain, kecuali yang belum diselesaikannya adalah pemotongan kerbau hidup pesua Panca Haji. Adapun keral dan pengadokannya adalah sebagai berikut. Nama suku dan pepadun marganya Gedung Cahaya. Adok penyimbangnya Sultan Minak Mangku. Adok kebayannya Sultan Datu Endoman, dan ini ujungan. Adok sidang belawannya Shah Marga, adok putranya Gusti Rajo, adok penyambutnya Raja Sarim. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Marga Buai Pemuka Bangsa Raja pada tanggal 22 Desember 2023. Tanda tangan penyimbang-penyimbang. Selesai. Saya pesa.
Sekundua Nabu Canang pun diwakili ketian opok sengaja-ngaja seratu-ratu dalam start menang bertanding. Dirani pagi tiga tian opok mesol 1 ekor kerbau. Jadi oleh sebab sina aja pembersihan jawatan opok kantu maknya mandia. Wat pengenah, wat peningis ketompok. Mak sikap dipandang mata, mak bangi di tingis cuping. Dalam pepadun mahligai agung. Mulai jak ani kebian sija sampai selagi harga. Kak putih, kak basih sebagaimana ketopok penyemang-penyemang sebagai. Jelas pun ketopok. Ya pun. Simpan lagi. Sekundua Nabu Canang Moloh pun diwakili ketian opok saya raja-raja saya ratu-ratu demsan menang bertanding. Wat salah satu pembersihan mauneh pun saja. Kantu maknya mandia. Wat pengenah, wat peningis ketompok pada penyimbang-penyimbang. Mak sikap dipandang mata, mak bangi tinggi suping. Dalam pepadun gedung peturun. Mulai jani kebian sija sampai selagi harga. Kak putih, kak bersih pun. Ya pun. Kak sija ya. Sekundua Nabu Canang pun diwakili Konsultan Ratu Adil beliau. Dirani pagi sija beliau menyelesaikan terang kawin ngaku jak luah. Nadir sah gelar Raja Alam sah. Dewi Pemukasari adok na sumbahan. Ini ulangan pun. Selesai pun mana ketopok. Aja nama tu adil aja pun. Sekendua Nabu Canang Moloh pun diwakilkan Sultan Ratu Adil beliau. Dirani pagi sija beliau padu petang kawin anak beliau. Ngaku pada lemarga atau lem tiuh. Lukman adong na pengiran Hidasari. Sekendua Nabu Canang Moloh pun mak bangi menehati beliau sina. Mak ngejuk adok meneh jamaah anak beliau saya maju sina anak mantu beliau. Karena anak beliau saya dasi jaka adu beliau adok. Saya lukuman saya adok na pengiran Hidari jina. Maka adok anak mantu beliau sina saya gekal na Dewi Santi. Adok na Ratu Sidara. Ini anggunan pun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun sekendua Nabi Tabik Moloh jamak tompok penyimbang tua raja unggal-unggal suku jaksat menang tanding. Kaadu tompok tengikon paku adak tompok sayang bungi. Berada ni pagi sija Ratu Adil beliau mesal kerbau melaksanakan gulai balak, melaksanakan tangkawin anak mantu beliau. Saya ngaku jak luah tiuh. Oleh sebab sina tentuna ketika ngaku muli jak luah tiuh, maka wat pahanianna. Terang jamak tompok penyimbang tuha raja unggal-unggal suku jaksat menang bertanding. Bahawa pahanian anak mantu beliau setuha sija atau pahanian daripada kagungan Nadir Sah, gelar Raja Alam Sah si Jajina adalah cutan kanca marga beliau pun. Jelas di hadapan ketompok unyan segala. Selanjutnya ketompok unyan segala niong kon moloh. Api sehaga dilaksanakan paku adat ketompok atau penglaku canang ketompok selanjutnya. Sekundua Nabu Canang pun diwakil ketompok seraja-raja seratu-ratu dalam start menang bertanding. Dirani kebian sija pembersihan. Kantu maknya mendia. Wat pengenah ketompok korang sikop, korang halok. Mak bangi dipandang mata, mak senang tinggi cuping.
dalam pepadun kurang nyawa. Yang ini pagi sija keadu selesai dapat sihir beliau sebagaimana ketopok penyimang-penyimang sebagai. Didengi ketopok oleh pun. Ya pun. Sekunduan Nabu Canang pun diwakilkan Sultan Maulana Arif beliau. Dirani kebian sija beliau menyelesaikan solawat maju beliau. Supaya ketipan paham beliau sija jina nyelawati maju beliau sama ada lagi sija. Segeralna Miranda pun pada ketopok. Iya pun. Kebelah aja. Tapi pun jamak tompok penyimang tua raja unggal-unggal suku. Kedua memperjelas api menjadi paku adat tompok atau bungi canang tompok sampai sija bahwa penglaku canang melaksanakan paku adat membagi keselawat Miranda, kagungan atau enggoman bahasa ketompok daripada Sultan Maulana Arif. Jadi kantu malik jemah kelawan sawai ketompok buat pengenah, buat penengi. Jama Miranda sija, maka jaksat sija beliau sina kadu makmi lagi sangkut paut na. Jama pepadun Sultan Maulana Arif beliau pun jelas di hadapan ketompok. Ya pun. Selanjutnya jama-jama pai ketompok ngikuan api lagi sehaga disampaikan oleh penglaku canang ketompok. Waktu sekendua perkenankan. Sekendua Nabu Canang pun diwakilkan Ratu Buai Buga beliau. Dirani pagi sija beliau mensuruh kerbau saya puradu terang kawin anak umpu beliau. Saya kerana dermawan ngaku mudi jak luah marga atau jak luah tiu. Keadu segala terang ku beliau sejina biana. Jadi dermawan si jajina mak bangi moneh kena keadu beliau. Selalu ke kerbau dan pagi sija beliau menjelaskan tentang kawinna. Maka beliau ngejuk adok jamak upu beliau sina, api kemenakan beliau sina. Raja Mangku Alam pun adokna. Iya pun. Sekenua Nabu Canang Moloh pun diwakilkan Ratu Buai Buga beliau. Karena mak bangi hati beliau sina, anak atau umpu beliau seagak sina adui beliau adok. Mak bangi moneh beliau sina mak ngawariskan adok moneh. Jama saya upun semaju sina. Kajang renggom pun adok nak pandang ketopok. Ini na ini semahon. Ya pun. Sekenua Nabu Canang pun diwakilkan Sultan Raja Sep beliau. Dirani pagi sija beliau menyelesaikan selawat hulun Tuhana Sultan Raja Atal komedi stan injak hampus baik ketopok. Ya pun. Jadi rasa di hati beliau mengaduk sakut paut lagi. Maka beliau sinajina kalau ngaduk Sultan Raja Sep sina pun pada ketopok. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sekendua Nabi tapi moloh jamang tompok penyimang Tuhan raja unggal-unggal suku jaksat menang bertanding marga buat pemuka bangsa raja bahwa sampai liwat jak penengi ke tompok bahwa penglaku canang tompok melaksanakan canang atau paku adat berupa pemotongan kerbau nyelawat karena puai tompok Sultan Raja asal sina kadu berangkat menghadap Allah Subhanahu taala. Oleh sebab sina api menjadi hak
dan kewajipan dari para kelompok Sultan Raja asal sini adu turun jamaah anak beliau baik pakaian, tari-tari dan segala macam na turun jamaah anak beliau adokna Sultan Raja Sep beliau. Cina keterangan pun. Selanjutnya jamaah-jamaah berkelompok nengi kemoloh api segala dilaksanakan oleh penglaku canang kelompok. Selanjutnya waktu sekendua perkenankan. Sekendua nabu canang pun diwakili ketua nompok sengaja-ngaja seratu-ratu dalam menang bertanding marga buai pemuka bangsa raja. Dirani kebian tiga, tiana ropok musul kebosai menyelesaikan kantumaknya mandia. Buat pengenah ketopok kuang sapon dan pandang mata kuang bangi di tengah suping dalam pepadun Agung Jaya. Jadi mulai aja ini kebian sejas supaya jelas sama ketopok kak putih, kak bersih sebagaimana ketopok penyimbang sebagai. Ya, Bun. Selesai. Sekunduan Abu Sanang Moloh pun diwakil ketua nompok sengaja-ngaja seratu-ratu dalam menang bertanding. Kantumannya mandia. Saya diwati jawat pengenah ketopok kuang sikop. Kuang sikop di pandang mata kuang bangi tinggi suping terhadap pepadun gedung kesaktian. Mulai jani kebian sija sampai selagi haga. Kak putih, kak bersih sebagaimana ketopok menyembang sebagai. Ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur bahwa dani pagi sija api menjadi kepentingan puarai kelompok Sultan Spit Lidah dan Sultan Pangkat Agung beliau kadu dilaksanakan oleh penglaku canang kelompok dan kelompok kak jama-jama nengi api saya disampaikan oleh penglaku canang kelompok. Tentunya mulai jak pembentukan, tangkawin selawat dan pembersihan. Tentunya ketika pembersihan buat persoalan tigincing atau telongkop. Karena kadu dibersihkan api menjadi halangan kadu selesai pun kadu gogoh jamak tompok serami bagi saya pembersihan. Karena mone saya terang kawin, ketika ada terang kawin maka tompok ke dapok nyaca adok nah. Saya berlaku di marga buai pemuka bangsa raja. Ya pun. Tapi pun. Ya pun. Sekendua nabi tabik moloh jamak tompok penyimbang Tuhan raja. Semakung tompok ko di sesi yang kedua. Perlu sekendua sampaikan jamak tompok. Bahwa ni pagi sija biar kabau ko di tangan kelompok adalah 35.320.000 dikurangi duit pematu 240.000 maka total duit ko 35.080.000 pun. Sina duit ko dari pagi saja. Untuk selanjutnya sekendua mohon perkenan daripada ketua pematu Jak Sultan Spit Lidah beliau laju di Sultan Pangkat Agung beliau untuk katong medija saya gunana harga nerima duit kabau pematu 240.000. Sina pun saya perlu sekendua sampaikan jamak tompok union segala. Selanjutnya ketompok setelahnya layang ketompok nanti minjak
jak sesat sija saya gunana harga merisa kerbau saya diserahkan oleh Sultan Sepelidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Perlu sekendua sampaikan jamak tompok unin segala bahawa sesuai dengan hasil rapat penyimbang adu begawi dan badan kepengurusan atau kepenelitian adat sewat di Sat Menang Bertanding Marga Buai Pemuka Bangsa Raja bahawa 5 kerbau persuasai harga dipesol oleh Sultan Pangkat Agung beliau. Saya pertama dipesol pada hari Minggu dibi. Saya gunana kerbau saya sina harga ketompok kani pada saat ketompok ngupandai tiuh atau ngau tiuh. Selanjutnya kerbau dipesol luat pak kerbau pada saat ketompok harga Cangkot Agung nanti. Dengan keputusan penyimbang seradu begawi dan berikut badan kepanitiaan sesat menang bertanding bahawa kerbau pak saya pesol di sesi kedua sina saya rua disumbangkan oleh penyimbang Tuha Raja unggal-unggal suku jasad menang bertanding untuk gulai mengan disesat sewat di Jasija atau disesat sewat di Sultan Pangkat Agung beliau. Saya rua kerbau dibalung dibagi kepada 500 penyimbang sewat disesat menang bertanding. Sina guna kerbau ketompok saya ketompok perisa dari pagi sija. Untuk selanjutnya ketompok nilah yang pai pun dan semakung sina alangkah halau na ketompok budak apai. Oleh sebab sina sekendua perkenankan Jawa Sultan Balas Seribu beliau untuk melaksanakan doa menghadapi nilah yang sija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ibadillah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala fil awalin wa sallim ala fil akhirin wa bar wa sallim wa radhiyallahu tabaraka sahabati Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan liman masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi asima sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana kama rabbayana shaghira. Allahumma tawil umurana wa asana wa qulubana wa sabit imanana wa si'alana sisaqala inna ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna salatan fid dunya wal akhirah wa talbil jasadina wa tatbil ilmina wa martab rizqina wa tabataka qabla al-maut wa rahmatina maut wa ma'firata badal maut. Allahumma awin alaina biskatin maut wa laitim nar abna hisab. Rabbana qulubana bala syartana wa abramata innaka tawakab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma qil Fatihah. Ya Qasam Jamal Ibar wa ya Bala ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa dafa'al bala ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Wa dafa'al bala ya Rahim, ya Rabbil asab dunia wal akhirah. Da'wahum fiha asma'ullah matayatu fiha salam wa akhiruna alhamdulillah rabbil alamin. Saballahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih disampaikan jamaah Joses Kendua Sultan Balas Seribu beliau sadu melaksanakan doa selamat atau doa makan
Dan sabsina tibalah waktu nak tompok nyelayang. Mohon perkenan badan pematu untuk membuka hidangan sija karena penyembang Tuhan Raja ke nyelayang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tompok merapat pun nyelayang. Tabik-tabik pun jamak tompok penyembang Tuhan Raja. Aman sekira nak tompok ke harus selesai nyelayang. Tompok ke agak minjak untuk menerima kabau agar serahkan oleh Sultan Sepelidah dan Sultan Pangkat Agung beliau. Tapi kira-kira pun kak ado kodok tompok nyelayang. Ya, lamun kak ado dengan ucapan alhamdulillah tompok agak minjak untuk masa kabau saya sahkan puak tompok Sultan Sepelidah beliau. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lim. Geser gak habis. Geser. Bang, kan hari-hari sebelumnya. Iya. Agung nanti beras itu awas selesai. Iya, iya. Iya, sebenarnya. Aku belas cepat. Agak pocong dia. Iya. Boy, kamu tak berkuasa dengan Jawa. Tapi di mana? Keren sah. Mau jalan. Pakai lensa nggak? Mau foto sini dari sini.
selatan sikit je. Gue jalan mak terbuta keting dah. Ya. Perlu satu. Aing nguruskan. Tenggonggong. Ya kalau di kampung dah kan tinju. Awat kan itu juga. Ngenah matanya nolak. Foto gue. Iya, iya. Bang. Kena saya nak. Dek papa adik sebentar. Atau apa? Kami lagi tunggu. Ada lagi? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nikmatul iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya sekendua hormati dan sekendua muliakan Sultan Sepilidah dan Sultan Pangkat Agung beliau sebagai Tuan Gawak Gawi. Saya sekendua muliakan penyimbang Tua Raja, tapi pun tunggal suku jasad menang bertanding. Keduanya orang barisan penuh ketompok. Kedua mewakili warai ketompok Sultan Sepilidah laju di Pangkat Agung beliau. Dan di pagi sija beliau kilu kerilaan hati ketompok untuk kirana berkenan bukakan hati, melapangkan dada. Sebagaimana adat parti sewat di marga buat pemuka bangsa raja, khususnya di sesat menang bertanding marga buat pemuka bangsa raja, bawa Kerabau Sija cukup sangat. Terutama tukah nasi jadi pertanda ketompok. Rata-rata kita kecil melambung pun supaya jelas di hadapan ketompok ini segala. Sekarang namanya Kerabau Sija sehat, makmik cacat, makmik celah, makmik sifat nasi terbuang ataupun sifat nasi lebon, baik gundang, cuping, kuku beserta bulu mata. Oleh sebab Cina kedua kilu keikhlasan hati ketompok, terutama kedua tujukan jamaah Sultan Perwira Negara Sultan Metika Agung dan laju di Sultan Besar Khatu beliau untuk lebih ridik lagi mempersaksi Kerabau Syahaga diserahkan oleh Sultan Sepilidah beliau. Waktu sekendua perkenankan. Tolong diperiksa. Ya. Itu malik buat kekurangan atau api menurut tompok. Saya sepakat untuk saya mewakili penyambung Tuhan Raja
Untuk persyaratannya mulai dari kondisi fisik seperti kebaunya, umurnya, tukahnya, ada memenuhi syarat pun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sekenua Nabi tapi malah jamak tompok penyimang tua raja unggal-unggal suku. Alhamdulillah syukur perwakilan daripada kelompok penyimang tua raja sudah diwakilkan jambau kelompok Sultan Perwira beliau dan Sultan Tiga Agung laju di Sultan Pesakatu beliau. Kak Radu Merisa kelompok saya diserahkan oleh puai kelompok Sultan Sepilidah dan Sultan Pakat Agung beliau. Dan menurut pemeriksaan bahawa beliau sijak ada cukup sesuai dengan ada poti sewat di marga puai pemuka bangsa raja. Oleh sebab Cina kedua mewakili kelompok penyimbang tua raja unggal-unggal suku jaksat menang bertanding sewat dalam marga buat pemuka bangsa raja baik penyimbang seradu begawi atau badan kepanitiaan bahawa sekam atas nama ketua kepanitiaan ada dunggak menyampaikan jamak kelompok ini segala wabil khusus Sultan Sepilidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau bahawa Keabau Sija Hadu penyimbang tua raja terima dengan hati saya ikhlas dan dada saya lapang pun. Selanjutnya perlu kedua sampaikan moneh jamak tompok terutama Tuan Gawi Sultan Sepilidah laju di Sultan Pangkat Agung beliau bahawa hasil keputusan akan adat penyimbang adu begawi dan badan kepengurusan adat bahawa Keabau Sija dirani minggu dibi selesai atau tikol saya gunana baka gulai ketopok mengan pada waktu ngaujuh pada hari Senin nanti. Apabila nanti terjadi kerusakan, Sina menjadi tanggung jawab ketopok setuan Ngawi. Sinalah saya dapat kedua sampaikan jamak ketopok unin segala. Dan selanjutnya kita lupa kedua nyampaikan bahawa Bos Sija menurut keputusan daripada penyimbang adu begawi harga teban marga buat pemuka bangsa raja khususnya sewat di saat menang bertanding saya rua Cina saya tekani disesat Cina saya dapat kedua sampaikan dan perlu kedua sampaikan mohon selanjutnya bahawa menurut hasil pemeriksaan daripada penyimbang bahawa kabau saya akan pesul menang pada hari minggu dibi adalah kabau sewat di tengah pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok penyimbang Tuhan Raja Kak Dapok diperkenankan untuk moloh di sesat atau moloh di jenganan kelompok masing-masing pun. Waktu kedua perkenankan. Yang kawan ya. Ya. Surah anak alamnya mana itu? Insyaallah. Jangan langsung. Oh ya, mantap. Sertifikat Sultan. Sertifikat bersuara di Kongo. Lihat sini bentar. Oke. Ya.
teladas japalas munggah di bengkungan gunung rimba tiupu matang pulau-pulau di laut lepas tanah lampu kulawi Panjawa wardi Nusantara